गोय सरकार कृषी संचालनालय योजनेअंतर्गत कृषी विकास योजनेखाला 30 नोव्हेंबर आणि 1 डिसेंबर 2024 दिसा 2 दिवसांची खरेदीदार विक्रेत्यांची बसका आयोजित केल्या। PKVY योजन शेतकी पिका ऑर्गॅनिक रीतीन पिकोवपाचे महत्व अधोरेखित करता। ऑर्गॅनिक अन्न मेळोवपाक खरेदीदारांक हे उपेगी थारतले। 60 परस चढ स्टॉलांचो आस्पाव ह्या उपक्रमात असा। सुमार 400 परस चढ शेतकार हे कार्यावळीत वांटेकार जाल्यात। पळोवया। आम्ही आज हांगा मडगांव राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमाच्या सायडीक आमचे जे कृषी विज्ञान केंद्र आसा त्याच्या कॅम्पसा भितर 2 दिसांचो बायर सेलर मीट आमी आज हांगा मोठे प्रमाणात ऑर्गनायज केल्ले कडेन आसा। तुमकां खबर आसतलें की गोंया भितर आमचे जे पळय प्रोडक्शन जाता ते बाय डिफॉल्ट म्हणा किंवा बाकी आनी खुबश्या कारणां खातीर म्हणा की जे आमचे जे पळय प्रोडक्शन आसा तें ऑर्गॅनिकली जाता। आमी जरी 100% ऑर्गॅनिक म्हणपाक शकना जाल्यार सुद्दां 80% आमी ऑर्गॅनिक म्हणूंक शकता किंवा जे प्रोडक्शन जाता दॅट इज विथ लेस केमिकल्स, कमी केमिकल्स वापरून जे प्रोडक्शन तयार केल्ले गेल्ले वता। आमच्या गोंयभर अशी प्रोडक्ट्स आसा आनी अशी प्रोडक्शन जाता। फाटल्या थोड्या वर्सांचो जर इतिहास जर आमी पळयलो जाल्यार आमचें प्रोडक्शन जें आसा तें वाडत वयता आनी खूब मोठ्या प्रमाणात जाता। सो हें प्रोडक्शन करता आसतना आमकां अशें दिसता की जे पळय प्रोड्युसर आसा तांकां खंय तरी मार्केट मेळपा जाय आनीक ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान विचार करून आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट कितल्योश्योच येवजण्यो आमी इम्प्लिमेंट करता आनी ह्या येवजणेच्या मार्फतांतल्यान आमचे हॉनरेबल आमच्या गोंयचे राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमच्या गोंय राज्याचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक हांच्या मार्गदर्शना खाली आमी आमचे जे पळय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा ते आमी खूब मोठी पावल मारता, मोठी वाटचाल करता आनी हेजोच एक भाग म्हणून आयज आमी ही बायर सेलर मीट आमी ऑर्गनायज केल्ली आसा जेणे करून आमचे जे पळय गांवगिरी वाठारांतले जे शेतकार आसा जो आपलो म्हाल प्रोड्यूस करता, ऑर्गॅनिकली ग्रो करता आनी अशा म्हालाक बरी रेट मेळची, त्यांच्या म्हालाचें प्रदर्शन जावचें आनी त्यांच्या म्हालाक एक वाटचाल मेळची, एक वाव मेळचो, तांकां बरे प्रमाणात मार्केटिंग मेळचें हाजे खातीर हो आयचो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडले कडेन आसा। भाटकाराक नाल्ल बरो मोठो भाटकार आसा तो नाल्ल आपलो दवरता गुदामात, रेट डावन जाल्लो तो दिना, तो म्हणटा रेट इम्प्रूव जाता तेन्ना आपूण दितलो। मार्जिनल फार्मर आसता पळय जाका 3000 4000 पडटा ताजे कडेन माल दिल्याशिवाय पयशे नासता, ताका पयशे मेळना खावपाक तो मागीर नारळ 3 रुपयांनी जालो 4 रुपयांनी जालो असो तो रास काडटा आनी दिता। सो दिस हॅज टू इम्प्रूव। ताका एक उपाय म्हणजे प्रायस बरो आनी मार्केटिंग फॅसिलिटी बरी म्हणून तेन्ना जे आमी मार्केट यार्डची बांदिली सो दॅट शेतकरी माल घेवन यार्डाक येता, ऑक्शन करता आनी विकता बेश्टे। पूण आज ऑर्गॅनिकाचो प्रसार बरो जाल्लो आसा, तुमी तांकां सपोर्ट करात। प्रधानमंत्र्याच्या पावलाचेर पावल दवरून डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी रवी नायक हेही गोंयांत एग्रीकल्चर स्ट्रेंथन करपा खातीर काम करतात। तुमचे कितें सजेशन आसल्यार तुमी तांकां सांगात, संदीपाक सांगात। म्हाका हांव सांगलां तें एकच की मार्जिनल फार्मराचो इंट्रस्ट जपा। मार्जिनल फार्मर्स उरले जाल्यार गोंयांत शेती उरतली। मोठे शेतकरी आहा पळय ते फाल्यां शेताचो धंदो बंद करपाक शकता कारण तांकां पयशांची गरज नासता। दे आर नॉट डिपेंडंट ऑन एग्रीकल्चर। These are the people who are dependent on agriculture. हे तुम्ही लक्षात दवरा। तांकां मार्केटिंग फॅसिलिटी दिवपाचो प्रयत्न करा। म्हज्यान कितें हेल्प करपा आसा हांव करता, पूण गोंयांत भोंवता आसतना रस्त्याचेर म्हाका एग्रीकल्चर कोणी घेवन बशिल्ले पळयलें जाल्यार म्हाका दूख जाता आनी म्हणून हांव तुमचे कडेन विनंती करता, उलयात गव्हर्मेंटा कडेन उलयात, रूल्स काडपा लागा, काय जाल्यार तुमी स्कीम करा। We'll talk to the chief minister. सांगया, we will compel municipalities or anybody to provide them shelter. वता न्ही पावसांत आनी आपले वस्तीच्यान भायर दिसपाक जायना, हे मेन प्रिंसिपल। इतलें तुमी करचें, परत तुमचें अभिनंदन करता।
गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, समृता खणगांवकार आणि मुजेफ शेख.